warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah ila nabiyil mustafa. Alladzina asma'hum sallallahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'alna bi amnasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Menika 12 Maulid nggih. Malam Rabiul Awal. Pas. Dan menika malam niki niat Maulidan memperingati zaman kelahiran pun Kanjeng Nabi. Maulidan isim zaman. Allah ndawaken qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah supaya orang-orang muslim berbahagia, supaya bangga, supaya senang. Sebab orang senang dan bahagia dengan anugerah Allah, jika Allah memberi kebaikan tanpa kita minta, dan kasih sayang Allah dan rahmat Allah, bahagia dengan demikian, senang dengan demikian, ini lebih baik daripada orang senang atau bangga dengan hartanya atau jabatannya. Umumipun tiyang niku kalian harta, kalian jabatan kan senang. Kadang-kadang malah mboten bersyukur, namung senang mawon. Sedemel poya-poya. Padahal rizki menika pemberianipun Allah, bukan hasil usahanipun. Jubi kalau tiyang menika diparingi dening Allah sakit ambruk, saged berbuat napa mboten saged menghasilkan napa-napa. Lah kita menika diutus dening Allah kan bungah, namun kita menika bungah menika dengan napa? Bungah dengan anugerah Allah. Allah berbuat baik kepada kita, kita supaya bungah. Fadlullah menika dipun tafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menika al ilmu. Dengan ilmu supaya tiang niku bahagia. Dengan ilmu supaya tiang niku demen remen mencintai, dan dengan ilmu tiang niki supaya mencari dengan sungguh-sungguh. Ilmu niku didapat dihasilkan harus dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Mboten wonten orang tanpa belajar dilahirkan alim menika mboten wonten. Walaupun anakipun kiai, al ilmu bita'allum, ilmu niku didapat harus dengan belajar. Dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka tiang menika oleh Allah diberi taufik atau pertolongan purun mengaji, dan ngaji diamalkan, syukur-syukur diwulangaken. Panjenengan misalkan mawon mendapatkan ilmu teng majlis pengajian supaya disampaikan datang keluarga panjenengan, datang istri panjenengan, datang orang dekat panjenengan atau putra-putra panjenengan,
Allah ndawaken ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan masuk neraka. Niki harus dengan ilmu agama, dengan taat kepada Allah, ibadah datang Allah. Terus panjenengan dapat kebaikan-kebaikan niki supaya disampaikan. Ad-dinu nasihat dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama niki mayoritas ajaranipun menika nasihat atau inggih menika imaduddin an-nasihat atau cagahe agama menika nasihat dengan arti dengan nasihat menika agama akan jejeg, akan tegak. Dengan arti pula dengan nasihat tiyang niki akan lurus. Wonten riwayat malih Ra'suddin an-nasihat. Ra'suddin an-nasihat. Dasaripun agama atau inggih menika sirahipun agama niki. Niku nasihat dengan arti nggih. Dengan arti. Kalau nisbatipun agama menika hewan, maka nasihat menika sebagai kepalanipun, dasipun, dengan arti tidak dikatakan hewan hidup bila mana tanpa kepala. Dengan arti pula agama niki tidak akan sempurna kalau tiyang menika tanpa saling menasehati, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, saling wasiat tentang kebaikan dan tentang kesabaran. Ad-dinu nasihat. Lah nasihat menika merupakan ingkang dadosaken tiyang sae menika nasihat. Nasihat niki didapat dengan pengajian juga kata nasihat. Ketika khutbah Jum'ah niku nasihat supaya kita merasa tersinggung kalau kita mendengarkan. Adapun yang bagi menasehati atau yang ngaji menika niatipun pula nasihati dateng awakipun. Nasihati dateng awakipun. Tiang niki mboten saged bener tanpa nasihat. Walaupun tiang niki sekalipun piyambakipun ulama besar niki butuh nasihat. Niku butuh nasihat. Dengan pengajian niku nasihat. Nasihat niki menghendaki kebaikan kepada orang lain, nuturin kul haqqa walau kana murra. Berkatalah yang benar walaupun niku pahit. Dados inggih menika kadang-kadang kita nasihati tiyang niki kita mendapatkan imbalipun niku kepahitan. Kita nasihati kalau dicelatu koyok bener-bener dhewe ngoten-ngoten. Iku kita siap. Terus kalau kita menika adabipun menasihati orang lain menika tidak diterima, niki jangan menyalahkan orang lain adabipun. Supaya menyalahkan awakipun piyambak, mungkin kurang ikhlas, kurang bisa memberikan contoh. Itu nasihat. Dan nasihat menika hadiah saking Allah. Niku nasihat. Terus kalau tiyang niku dinasehati supaya alhamdulillah, supaya terima kasih. Mungkin alamatipun tiyang sombong menika dinasehati menika mboten purun. Niku alamat yang sombong. Wis nuturana keluargamu dhewe, nuturana awakmu dhewe niku alamat tiyang sombong, tidak mau menerima nasihat. Kalau tiyang menika tidak mau menerima nasihat, bagaimana akan beneripun mboten saged bener. Sebab semuanya tiyang menika tempat salah. Manusia niku tempat salah dan tempat dosa, tempat maksiat.
Kita niki hanya nyongko mawon diri kita menika bener. Kados kita menika dihormati tiyang niki karena niki anugerahipun Allah, fadlipun Allah. Adatipun Allah menika nutupi keburukan-keburukan. Niku adati Allah. Makanipun tiyang menika kalau berbuat kesalahan atau maksiat niki biasanipun satu kali niki mboten konangan. Men karena berkali-kali niki niku baru konangan. Niku adati Allah niku demikian nutupi kejelekan. Kalau kita menika kejelekan kita menika mboten dipun tutupi dening Allah, tiyang niki mboten purun ngurmati dhateng kita. Sebab kita menika kathah salahipun, kathah dosanipun. Ya fadlullah niku ilmu. Mene panjenengan niki supaya dengan ilmu menika menyampaikan dan mengamalkan. Dapun Nabi Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Wong sing mempunyai ilmu lajeng diamalkan, lajeng diajarkan, diwulangaken, disampaikan, niki piyambakipun mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Niki makomipun derajatipun hanya di bawah nabi. Terus panjenengan niku asal ilmu niki tugas panjenengan menyampaikan dhateng keluarga panjenengan, dhateng istri panjenengan niki lebih hak disampaikan dhateng keluarga panjenengan. Kados misalkan mawon kita datang ketemu orang lain, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita menika datang keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, niki supaya kita kalau ketemu menika menyampaikan, mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan dan rahmat Allah dan barakah Allah melimpah kepada kamu sekalian. Lah orang lain mawon diuluk salami didongaaken, maka keluarga menika lebih hak dipun uluk salami. Mungkin faedahipun tiyang uluk salam lajeng salaman niki faedahipun tiyang niku akan menimbulkan memunculkan kerukunan. Unek-unek niku ical. Terus dengan arti pula untuk membina keluarga yang harmonis niki suami istri kalau ketemu supaya mengucapkan salam. Lajeng salaman nggih musafahah. Niki faedahipun supaya tiyang niki ndadosaken rukun. Terus fadlullah niku ilmu. Utamane tiyang niku dengan ilmu niku mawon. Duka bapak sinten mawon utamanipun tiyang dengan ilmu, namun ilmu yang diamalkan napa meneh diajarkan atau diulangaken. Lan rahmat Allah menika Kanjeng Nabi di antaranipun. Dan Kanjeng Nabi niki rahmat Allah kathah nggih. Namun yang paling agung rahmatipun Allah niku Kanjeng Nabi. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semuanya tiyang sinten mawon, umatipun sinten mawon. Binjing wonten crita wonten kitab Bukhari niki manusia menika umatipun sinten mawon, orang-orang yang beriman niki mendatangi datang Nabi Adam nyuwun syafaat, nyuwun bantuan karena dahsatipun hari kiamat. Lajeng Nabi Adam menika mboten sanggup. Lastuhunakum, saya bukan makomnya menyafaati, bukan makomnya memberi bantuan. Silahkan mendatangi Nabi Nuh, Nabi yang pertama-tama dakwah di tengah-tengah masyarakat. Lajeng tiang-tiang mukmin menika mendatangi datang Nabi Nuh. Lajeng Nabi Nuh mboten saged memberi bantuan, mboten saged memberikan syafaat. Niki umatipun Nabi sinten mawon. Lajeng kata Nabi Nuh, datangilah Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim niku bapakipun para nabi. Semuanya agama-agama menika mengakui datang Nabi Ibrahim,
baik agama Yahudi memuliakan datang Nabi Ibrahim, baik yang Nasrani niki memuliakan Nabi Ibrahim, apalagi umat yang Islam. Maka yang lebih dekat datang Nabi Ibrahim niku Kanjeng Nabi. Nasabi pun nyampe datang Nabi Ibrahim. Minta Mekah wonten makam Ibrahim gitu. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, semuanya Nabi niki memuliakan datang Nabi Ibrahim. Ketika umat-umat yang mukmin menika umatipun Nabi sinten mawon mendatangi Nabi Ibrahim dan syafaat, dipun Nabi Ibrahim lastuhunakum. Saya bukan makomnya memberikan bantuan atau nyafati supaya mendatangi Nabi Musa. Lajeng tiang sedanten tiang umatipun para nabi sedanten niku mendatangi datang Nabi Musa. Lajeng Nabi Musa sami mawon boten saged memberikan syafaat. Lajeng kata Nabi Musa, datangilah Nabi Isa alaihissalam. Sedanten tiang yang beriman kepada nabinya semenjak Nabi umatipun Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi niki mendatangi Nabi Isa, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau umat Islam. Lajeng kata Nabi Isa, lastuhunakum. Saya tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa memberikan syafaat supaya mendatangi datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menunjukkan Kanjeng Nabi itu afdhalul khalqi. Kanjeng Nabi afdhal rusul, paling utamanipun rasul. Lajeng tiyang mukminin niki madhep datang Kanjeng Nabi nyuwun bantuan. Lajeng Kanjeng Nabi menghadap datang Allah sujud. Kanjeng tiap-tiap nabi menika gadah doa yang diijabahi oleh Allah. Niku tiap-tiap nabi. Terus nabi niku doane mustajab. Namung donganipun Kanjeng Nabi niku disimpen, mboten dipun gunakaken teng donya niku mboten dipun gunakaken. Kanjeng Nabi niku dipun tawari dening malaikat supaya tiyang yang memusuhi niku dimbreki kalih gunung Uhud. Kanjeng Nabi mboten kersa. Kanjeng Nabi niku ditawari kalih Gusti Allah lihat malaikat kalau gunung emas menika gunung Uhud dados emas akan jadi emas. Namun Kanjeng Nabi mboten kersa. Kanjeng Nabi doane tiap-tiap nabi kata doa yang mustajab. Kanjeng Nabi niki doane mustajab disimpen didamel nyafaati datang umat benjing pada waktu hari kiamat. Lah ketika hari kiamat niki digunakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sujud. Lajeng dening Allah dipun dangu, dipun dawuhi sal tu'tah, supaya kamu minta ya Muhammad maka kamu akan diberi. Lajeng Kanjeng Nabi niku memberikan syafaat kepada umat manusia ingkang iman datang Allah dan nabi-nabinya menuju surga. Nah, Kanjeng Nabi niku rahmat bagi semuanya umat, boten umat Islam mawon. Niku Kanjeng Nabi. Sehingga yang pertama-tama membuka pintu surga menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah umat Kanjeng Nabi niku nabi yang terbaik niku Kanjeng Nabi. Lajeng umat yang terbaik menika umatipun Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi niku umat yang paling akhir namun mlebuni surga menika rumiyin. Kanjeng Nabi yang terakhir namun mlebuni surga menika rumiyin. Terus tiang niki dados umat Kanjeng Nabi niki wajib bungah, wajib bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng maulidan menika merupakan ungkapan syukur datang Allah niku maulidan. Kaifiahipun carane nggih sedekah mboten napa-napa maca berjanji atau tiba atau simtudurar atau menerangkan sejarahipun Kanjeng Nabi atau baca Quran, semat Quran atau sedekah atau it'amu ta'am niku mboten napa-napa. Sing penting ketika maulidan niki mboten wonten kata-kata yang kotor, mboten wonten kemaksiatan. Mboten wonten kemaksiatan. Jangan terus maulidan niki dibuat karnaval macak sing boten-boten kados 17 Agustusan itu bukan demikian. Adapun inggih menika ungkapan syukur datang Allah dalam memperingati kelahiran Kanjeng Nabi niki inggih menika kapan mawon. Boten hanya tanggal 12 mawon. Namun bila mana dilakukan tanggal 12 di bulan Rabiul Awal niki langkung inggih menika langkung mengenang. Langkung wonten munasabahipun mungkin muka memperingatkan langkung pas lah, walaupun kapan mawon boten masalah.
niku memperingati Maulid. Kapan mawon boten masalah sebab menika syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus yang memperingati Maulid menika syukur atas kelahiran Kanjeng Nabi niku. Sebab tiyang niku saged selamat niku sebab Kanjeng Nabi. Lah kita menika mboten wonten Kanjeng Nabi nggih ancur-ancuran. Zaman jahiliyah pun ngoten niku kejamipun. Terus Maulidan niki inggih menika merupakan ungkapan syukur. Lah kenapa ungkapan syukur menika dipun tentang? Maulidan saged disahkan dengan zikir atau pengajian. Nggih bid'ah namun bid'ah ingkang hasanah dengan arti tiyang Maulidan niki monggo, sing boten purun Maulidan nggih monggo terserah. Kami boten mengatakan sunnah, namun merupakan kebaikan, bid'ah kebaikan. Atau semutan tiang boten Maulidan nggih urusanipun piyambakipun, lah tiang Maulidan nggih niki merupakan inggih menika perbuatan ingkang sae. Lajeng boten wonten larangan Maulidan niku boten wonten. Yang larang niku boten wonten. Quran boten wonten yang melarang, hadis nggih boten wonten yang melarang. Terus Maulidan itu merupakan ungkapan syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Punjun pampunten niki badhe wonten rapat NUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.